So, mina brada yakana. Mi want tak disi. Me volg alles aan u. Sang den brada nanga de sa. Etaki over Asan Sapsana 106. Alles aan me volgt op Facebook. Alles maar dit taki des maar itak zo mooi. Alles maar itak zo mooi. Milo ben vallen. Maar het probleem sade mindri un blaka man sade nasranang. If a probleem dat no los op mindri unu na zomaar da a probleem zou abi wo zoeken na alla soort sani. Maar we hebben een big probleem dat unu schrijft una ben door te kasarang na een probleem die unu. Maar mi dat mi ben door langat ba. Yo kan 1000 san kopota tap tafra. Tak na dis na a probleem. Man dat na a probleem. Is na a probleem voor unu blaka man. Alla den blaka man de tas ranang. Te in Amerika schrijfi. Te in Guyana, Jamaica. You na sama kasma. Yo fentaki ibumoro de aukanusma. Aukanusma fentaki abumosa maka. Pamaka fentaki abumoro kotika. Foto negre taki abumora la duka. Isha probleem zou abi? Dis na a probleem zou abi unulek den nengre. We fegete taki wala mala kwanga wamboto. Na de man party wi. Dat if uno stoppa soort mentaliteit dat het ook. Na zomaar. Faisi den barada ita kum bondru kawan ja tok. Ina sem bonus abo bondru konda petok. Tawo bondru kawan tok. Adape wo go fetif sap fu anga osrefi. Fu sumau tek posisi sumau da edeman. Want alabaka ma want de leider. Alabaka ma want taki. Fu de pi fu arki. Alama want taki. Dat je zit aquí, je zit open tak ulobu schrijf. We zit open tak ulobu schrijf, maar ulobu schrijf te san met uno voor dat ulobu schrijf, maar bak te san niet met toe dat we tegen u schrijf, we hard u schrijf. Blakaba ibu wiki moto uit a sribi sa ye srip wande. Ye ke pa makasma inom go shintaki bumo kotikasma. Ye ke sa makasma inom go bum inom taki bumo ma winasma. Wala mala na wang. Asema podo die dingi. Ainya busi fi na sema podo data de tawa dingi ainya busi fuden. Asem anumara di yo kisi aini kiki kotika na asem anumara data tawa o kisi aini kiki samaka. Asem go to the woko ainya busi fi apamaka na asem go to that de mai woko a hono ses. Dat je nom go si sref betre mora trawa wala mala de na asem problem. No de mi ere takti na tumande de. Dat je si a lobby in unu. Maar je si baka security. Dat we wan kiru srefi. U wiki. Kou kai gadu a mousai na maumkari. Na unu wande in de soort probleem dis na grond tapu disi. Lukusa de mai do ngare brada fu in Amerika. Ala se Jamaica na sem probleem de mai do ngo brada. U bondru unogo shu srefi. Taki betre mora tramang. Mio tegi was anti dere. If wasma no lobby talk asma ibu say talk, I can do ala sansai wanya sama de no lobby gomoso. Ai, nisi sai du gen ano lobby gomoso. En ano no assistem dis setitaki, assistem dis setitaki
de man kier juka. Since a Benelux o laptop mi de chima foto mi de. Te de mai como tu a foto te de mai guatap se to de man tak ai ko ki de kajuka. Pi mi si fu a dot taki dim gebruik. Maar na so de man be taki. Dus ano no de mai kon taki na ngam bodule fu de man kon kiwi. De mai kiru ala sei. Foto nengre no bumoro jukasma. Jukasma no bumoro foto nengre. Pamaka no bumo samaka. Samaka no bumo pamaka. Wala mala na wan botou kon. Wala mala na wan presidentaru kon saka. You understand? Da efu yabi sma blakamale ku srefi jo bari taki akisi de juka moi inom pikeng inom lukunen ne tantan to sokaba ma de wandi wan fustan de sefi to me dat mus bige har kon ma efu etakanga mo fuda une du to asan yaw kangwa ngalanga anote gone taki yogo bo ko san yogo forni taksani ni na wa oplosen masolesi libisa mai duenyi fi dusani mai mukai gadu fi no dusani masolesi ye luku family ye luku isisa da luku bala da luku takwala mala na sefi mai shi asan de carmoni ke wan fu apon tintin diso ero da we sheke wa millionaire da tinati no man ko takangami efi apon chiscore igual chiscore ye sheke ikonimomi ino man takangami warfan midi no sabi lazy na imu yepi me ke ibala ma ino wan yep mi ifostan ino wan yep mi omdat je sheke bumumomi mamyanga ina wan ifostan unom fege te peu komoto ibohreta amo busan sa demandis mo wan di na go to the demand wan so da meke uko unu den bus kondresma anga den foto nengre ef de wan snapa nga unu I begrijp want bun furu de snapa anga unu de yo abita wan di de ay de ma mindi di no loku nu may no mluko de man ade wet ma ko de ma postof de ma had de eji barada I begrijp da yo mluko de man mluko de wan di wanyangay I verstaan dat die de man die si a regering eteketama fu dorosei kondre kompoti na wan pe bus kondre smaitan fu woko go to. Deze zo'n actie maar sanenge de fotoman anga demandes donare a regering demandi no lobby juka anga la de volk di da foto taki mekenen gi dem bus kondre sama foto da dengo ta tapsei. Da usap taki undu di da foto uno ma woko go to la de no aplas fu tapsei. I verstaan? U kwa foto u de wan last de ma foto. Ma te de ma ikon kiwi ay nya bus konde uno ma taki. Ma te u kwa foto kosukumoni of kosuku uroko uno ma feni. De wo gwa unu ay nu panda si fu go uroko da pe utro walas. Na de ma ko falu laste ka u presi. I verstaan? Dat if de man vindt dat una illegaal voor peu gansa maar bij ontifosi egwa busi fugo ontifosi da control illegaal ala den pesi da pelen gansa maar voor wakanga futu no le ala den pesi konton sabana I verstaan? Dan meke de man ala de man teka hi de yana da de man chaye pota brokopondo de man tek ala de smak de foto da de man gwa brokopondo de man teki de bus kondesa mausa teke foto me ko ken ja pesi la misita gati kandena dat na oplossing di dewani I verstaan da uno go trobi de moro ainya a Beneland I verstaan fosite be da foto o de jukaita abusi ine so alama wan kwa abusi ine so alama wan pesi abusi ye kona persif mi ete ye kosmita ay fasi doro foto ay be go pede jukade mi fam dat deja mi brechi tak mi awan juka if you tra follow no sabi de manje kosi juka tok mi de brechi tak mi awan juka dati if you go denki de man korunu inu a model de man kayu juka tak na opu juka ka I verstaan
Waarvan na unu na de original Jew. Daarom mek de mai karu Jew. Jew ka. Ane betekent poepen. Ka betekent asili. Dat taki den asili voor den Jew. Juka. Aka. Juka. Go do in history dat je taki adu angaka na de sili voor den Jew en de masabi. De masabi. Dan opo ai. Wasman di no lobby you. Ama no lobby. Inom denki taki ama u lobby bala ama u lobby sisa. En ama no lobu de mano lobu gomoro so. Minsi go snapas afes de anata ki de mamu yepi fu ko oplossing. De mai kori 400 jaar ba. Je verstaan? De mai kori olangak ba. Ma asan sai kirunu apuan boel leider. En unu den blakke man, we go suku yepi na verkeerde pressie. Ko bondru kawang dau kai gadu. Bondru kawang dau kai gadu. Ai, meko bondru kawang dau kai gadu. Na una den piki fa mousai. De man no lobu gomoro swere. If u denk tak de ma u lobu nu tok puasan ja wede de man no lobu gomoro so. Je begrijpt? Asan disi, mi lobe fale tak dati we alama e konanga e mening, ma mi taki ete wa leisi, if a pamaka e shense efi bumo sa maka, anjuka sama e shense efi bumo kotika, a foto nengre e shense efi bumo juka, na so wotan, fai wan meki ukwa wang, if unu srefi e denki tafasi. Ma unum denki tafasi wala malam apuan denki. Daarom meki tegwa wa woko pesi. Na yeshi alas ma iwerwa uniform. Ma omenis ma no sapsana betekenis wa uniform. Wa uniform to tede inu pista alama iwer wan uniform. Dat betekent tak wala mala apuan denki. A uniform na wan symbol voor wan denki. If mi kwa yu ne tegi mi taka ready. If you gonna a collega mi ama tegi tak na ready. Ama no tegi tak na blauw. Tak na wan uniform. Maar if you gonna mi nem tegi tak na ready na gonna tama na ma tegi tak na blauw. Dat wan tak kumang ama ne kaya wata pasi. Jakata de. Dat if you up de so denki dat tok blaka man. Wokaru srefi fu kwa wang jaar in jaar uit toch jaar in jaar uit anolijk karu sref kawang da kai gadu ma if we suku oplossen tak regering moes je punu a situatie voor de omen jarik ba enigste masaka je puna mous haya na ma wankan puru aina situatie disi na leksam bete gugba ina for video of me dat na na de Israelite van Bijbel en a staat vast no man ma ko tegi mi tak wano den ju a daarom ik de mai kai juka daarom ik de takale tekunu ma unu mus opo ai uno go suku ye pina de verkeerde pressie uno go suku ye epi go suku ye pina wan guduma me tegi on sani epi go suku ye pina wan guduma sai den ka guduma udu ama ook gebruik toch. Want ama na de ololis de mai suku vooral de politiek man. Na de ololis de mai suku fmeki steng. If you go koko na man do, if you go koko wan gudu man do. Im sa pa na problemi de. Want chama u kong. Amai konye anye denki tak if mi go yep desma disiong. Mo go yep desma. Ma if mi go yep desma dis if mi tak wan busa mi kan feni stand up baradao. Ala de manje konda pe na you. Best doin regering voor CK Sandisi. De man best doin coalitie voor CK Sandisi. Je begrijpt? No, de fadon. Ome mai compleet de mai sari me yanga unu. Maar na zomaar. Te de maar regering kost don tot de mau doa stress sani. Inom fege te wan santak na cambior procent monisa de mai feni dep want to all of the land ma foto. Da je denkt dat ta mau kotampo nga ya wan se. Want a man wan mek cambior want if cambior gwe sara na banku ta so de mai shen.
Da u opo ayere blaka man da u sha tru. U opo ai da u sha tru. A tru no de fara brada. Na de einde pisi fa grond tapude. Me kei tanga du. En if uno opo anu tok drayo anu para boto trafasi tok. Na so de man so tan kiru ala sei. Ano srana wan de mai kiru ala sei brada. Ala sei de mano lop unu. Ma unu e suko fu lobby alasma. Alasma wan lobby. Huh? O kenki unu style brada. Kenki unu style. Adat mi bo am pego unu.